सामान को जोहार तीन दामटांग नवा अपडेट को दिसरे ना जहाँ तो अब सोशल मीडिया रे जोर बन नेलेदा जे यूट्यूब रे से फेसबुक रे बन नेले जे मेटांग जहाँ को लक्ष्मी भंडार को नामे तहे उनको चिता अनुपुंडा भंडार नाम लगी 1 जून खना पर 2000 टाका पुसे बोलना ओन लगी चिता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगा कना नवा तीनटा सरिया से बांग नवा आदि गान के माने बांग बुझरे मेना का तो ओना बाका तके नवा वीडियो रे विस्तार तीन गालमाराव कदा अनुपुंडा भंडार ना की वेबसाइट की खुलेव से बांग नवा ओपन गान से बांग और जो एप मुझे भी नेलदा उनपे इन हयतो अक्तो बांग नाम खातिर समय अक्तो बाइन अपलोड दाड़ा का वीडियो जखन इनको खबर नाम के नौका मिटांग नवा जे वेरिफिकेशन को नवा तीनटा सरिया तीनटा बांग इनचे उनका फोन गना को अदो एनखान इन जखन नवा तुमकी तलाश कते नेल जे तीनटा सरिया तीनटा बांग अदो ओना लिए गे विस्तार तीन गालमाराव कदा मानका एप मुझे भी नेलदा उन वीडियो और जहां उनका नोटिस तो बांग नाम होई कना मेनखान ओना माना के मिटांग वीडियो नेल गे ओना पर विस्तार तीन गालमारावा आगे जहां अग्निमित्र पार्क जहां दा डिप्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर जाली उनके पहले नेल गे ভেরিফিকেশনের প্রক্রিয়াটা দিয়ে যদি একটু বলে দেন অনেকেই বুঝতে পারছে না ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ হচ্ছে ভেরিফিকেশনের কিছু বিষয় নেই মানে যারা লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছিলেন তাদের নামটাই ট্রান্সফার হয়ে যাবে অন্নপূর্ণা ভান্ডারে আপনারা 1000 টাকা বা 1200 টাকা পাচ্ছিলেন বা 1500 টাকা এক মাস আগে পেয়েছেন আমাদের সরকারে আপনারা 3000 টাকা পাবেন যারা যারা সিএ এর জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন তারা পাবেন কারণ আপনাদের অ্যাপ্লিকেশনের রাস্তায় রয়েছেন প্রসেসে যারা ট্রাইব্যুনালে অ্যাপ্লাই করেছেন তারাও পাবেন কিন্তু যাদের নামটা কাটা গেছে সেটারও ভেরিফিকেশন হচ্ছে তারা কিন্তু পাবেন না বাকি যারা পেয়ে এসছেন তাদেরকে আবার করে আমি শুনছি কেউ কেউ যাচ্ছে ফর্ম ফিল আপ করছে আইসিডিএস কেউ কেউ যাচ্ছে ফর্ম ফিল আপ করছে বা ডিএম অফিসে গিয়ে নাকি ফর্ম ফিল আপ করছে এরকম ফর্ম ফিল আপের কিন্তু কোনো বিষয় নেই সুতরাং লেট মি মেক ইট ভেরি ভেরি ক্লিয়ার যারা লক্ষ্মী ভান্ডার পেয়েছেন তাদেরই নাম ট্রান্সফার হয়ে যাবে ভেরিফিকেশনের পরে ভেরিফিকেশন আমাদের দপ্তর করবে এখানে আপনাদের ভেরিফিকেশনের কোনো বিষয় নেই আর যারা ধরুন 15 বছরে পাননি আরে বিজেপি করার জন্য আপনাকে দেওয়া হয়নি বা আপনি খুবই গরিব কিন্তু তাও আপনাকে দেয়নি তাদের আমরা শুরু করব আমরা অলরেডি পোর্টাল খুলছি এখনো কিন্তু পোর্টাল রেডি হয়নি অনেক জায়গাতে সংবাদ মাধ্যমে আমি দেখছি পোর্টাল খুলে গেছে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুয়ো কথা পোর্টাল খুললে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে আপনাদের জানাবো যারা যারা পাচ্ছেন না সেই পোর্টালে অ্যাপ্লাই করবেন যারা পাননি 15 বছর ধরে এবং তাদেরটা আমরা 2-3 মাস বাদে বাজেট হওয়ার পরে আমরা সেটা দেবো डिप्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर उन साफ पहले आज जहाँ वेरिफिकेशन कथा पे लेते से वीडियो को इंस्टाग्राम वीडियो पे माध्यम पे आज जो तीरे जेतु वीडियो फोन मोबाइल में अवश्य पे गया फेसबुक रे से यूट्यूब रे पे गया जे वेरिफिकेशन कथा को मेना नौका लिंक रे नौका तथ्य एकदम आलोपे ये किंतु स्कैम हो दाड़ा अपने बैंक पैसा चाबा दाड़ा खातिर लिया भागे भागे तथ्य बाड़ा नाम पे तापर एंखान करा पे लैक गया जे जहाँ वेबसाइट खुला जून जहाँ 1 तारीख खुना खुलना सम्भावना में जेहतु अपडेट पेंडिंग रे चलना प्रोसेस को अपडेट तक लक्ष्मी भांडार अन्नपूर्णा भांडार पूरी साफ साफा लैक जे जहाँ वेरिफिकेशन हो निजे तो वेरिफिकेशन करा बांग लगा जे यहाँ लक्ष्मी भांडार तहलना